Hello guys, my name is Sevren and today maglalaro ulit tayo ng Blox Fruit dito sa Roblox. And meron sa ating tutulong, katabi ko siya ngayon. Ang pangalan niya ay Blues03. Come on, let's go! Let's go! Okay guys, hintayin lang natin si Blues03. Where tayo? Dito? Monkey? Gorilla? Okay guys, so pupunta daw kami dun sa Gorilla Islands. Let's go! Siguro tayo ay mag-boat na lang. Boat. Okay? Free lang tayo guys para makatipid tayo. Meron tayong maliit na boat. Okay, punta tayo. Here, Roblox Gorilla. Okay, talk. Gorilla tayo? Nahihiya siya guys magsalita. Pero malakas siya dito sa Roblox. Strong ka, 'di ba? Makikita nyo guys yung character niya. Tutulungan niya daw ako dito sa Roblox. Blox Fruit. You have fruit? Give me fruit. Wala daw siyang fruit na pwedeng ibigay guys. Where tayo? Diyan tayo? Okay guys, pupunta daw kami dun sa malakas na monster. Tutulungan niya daw ako dun para mabilis daw ako mag-level. Where yon? Dito? Saan? Dito? Diretso? Where? Usod mo. Usod? Yeah. Dito. Yan. Usod. Usod pa? Yeah. Okay. Dito? Hindi. Where? Usod mo. Yan. Yan. Dito Doon. Yeah. Okay. Okay guys, malayo ata yung pupuntahan natin. Pero baka mas mabilis tayo mag-level doon pag tutulungan tayo ni Blues. Blues yung pangalan niya guys. Where? Wala ka dito eh. Wait guys, add muna natin si Blues. Nakalimutan ko. Wait. Mali na naman. Leave tayo guys. Tapos add natin siya. Add friends. Attorney yan eh. Attorney na eh. Okay. Add natin siya guys. Wait lang guys ha. Papa-accept lang tayo kay Blues. Para matulungan niya tayo dito sa Roblox. Okay? Wait. Kailangan niya ata mag-delete guys ng friend dahil puno na yung friends niya. Okay, add me, okay? Okay. Okay na guys. Eto siya. Go Blox Fruit. Okay. Tapos magjo-join ako sa kanya guys, okay? Okay. Let's go Blox Fruit. Okay. Okay, join tayo guys sa kanya. Pirates. Puntahan natin siya guys. Di tayo lalangoy dahil masyadong nakakapagod. Napakalayo nun guys. Boat dealer. Dinghy. Yeah. Uy, nalunod ako. Where? Wait. Usod. Yan. Okay. Dito. Okay, pupuntahan ko siya guys kasi nandun siya. Fly ka sa akin. You want? Fly?
Wala. Wala? Okay. Ako ay naglalayag papunta. Dito ba? Hindi ito eh. Doon sa likod pa nun. Medyo malayo to guys. Pagpasensyahan nyo na. Tuturututu. Tuturututu. Uy, meron dun guys oh. Bago lang din siguro yun. Noob pa rin yung itsura niya eh. I mean, ano pala siya? Hindi pala siya noob. Bacon? Good ako. Noob ka? Yeah. Noob yung character niya guys. Si Blues. Ako bacon eh. Oh. Bacon hair. Guys, mas mabilis ata mag-level pag malakas yung monster. Ang gagawin lang pala, mamaya makikita natin kung paano gagawin namin. Okay. Na maubos. Ubus na. Yan na. Okay. Bilis tayo. Lapit na tayo. Let's go! Hindi war. Ha? Hindi war? Opo. Ayun siya guys oh. Uy! Oh, di ba guys? Malakas yan. Si Blues. Strong yan. Tulungan niya ako. Actually guys, siya yung nagturo sa akin sa laro na ito. Black's Fruit. Let's go? Yeah. Okay. Bukas ako. Okay. You give me ice fruit? You have ice fruit? Wala na? Yeah. Ito yan eh. Okay. Oh, eto. Wala na? Yeah. Well, wag yan. Day yan. Malakas yan? Yes. Strong. O, wag yan. Dito tayo. Yan na. Dito. Okay. Okay, help me, okay? Ito guys, ang gagawin namin. Para mas mabilis ako mag-level. So, level 23. Tignan natin kung ano mangyayari. Ah! Day. Help mo, daddy! Batuta. Boom! Oh, tignan nyo guys. Level 26 agad tayo. Dami. Yes, dami. I need fruit eh. Yan oh. Ay, wala ko din eh. Buy tayo buy si daddy ng rocket. Yeah. Guys, buy kaya ako ng rocket para meron akong black fruit. Patingin ako kung baka meron kang black fruit. Oh, okay na. Kapag so ko na. Okay, oh, go dito. One more. Okay. Lakas ako eh. Sorry. Okay, wag ako yun. Okay. Ayun guys, so tignan mo. Hindi siya namamatay. Malakas na kasi siya eh. Bam! Bam! Ah! Ako. F4 dad. Oh, level 28. Level 29 na ako. Lapit na 30. Opo. Please give me fruit. Oh, wala. Wala ko ice. Ice? Wait. Yeah. Let's see. Wala. Fights yan? Ito? Yeah. Pangit ata yan eh. Tumadami. Kids star? Wait, punta tayo home. Wait mo si daddy, okay? Level ka? Opo. Tony ka. Guys, bibili tayo ng black fruit. Okay mo na? Yes. Ala, ako. Continue. Wait, asan?
Ah, use up. Ito lang eh. Rocket lang eh. Ato. Okay. Mas okay yan? Yeah. Ito mo. Oh. Okay. Buy mo. Yan guys, nakabili na tayo ng Black Fruit. Wow! Ikot daw. Try natin, try. Wow! Parang mahina siya. Nga. Malakas ba? Yeah. Okay. Okay guys, balik na tayo dun. Well, Balik. Ang goal natin guys, makapag mastery 50 tayo or 25 para makuha natin to. No? 25 tsaka 50? yeah. Okay. Sige tayo. Okay. Balik tayo dun guys. Pasensya na kayo. Look, dami mo. Yes. Ay, pagsususun ka na. Uy. Ito, lakas. Yan. Yes, Black Fruit. Lakas yun. Opo. Black Fruit na yung lagyan natin guys kasi meron na tayong Black Fruit. Okay? Let's go! Where? Nakalimutan ko. Andun na. Dito? Hindi. Saan? Dito ako. O, saan nga? Where nga yun? Ito? Hindi. Ito. Yan to. Ah, dun pala. Mali tayo guys. Dun tayo sa kabila. Tayo sa kabila. Dun tayo sa kabila. Yan. Let's go. Let's go. Let's go. Black Fruit. Let's go. Let's go. Black Fruit. Let's go. Tayo ay maglalayag. Level 300 ka na? Level 340 na siya guys. Yeah. Ako na. Uy! Meron ano fire. Wala ba tayo umandar? Lo, lakas siya. Oo. Wala ba tayo umandar? Huh? What? Oh. Aday ko yan. Daddy. Ha? Aday ko yan. Kaya mo ba yan? Hindi. Lakas yun. Saan dito? Yeah. Dito tayo? Yeah. Ito eh. Level 3. Okay. Pa ngayon na die siya. Die siya? Yeah. Pa ngayon. I don't know. Ang dami lang. Ang dami naman eh. Ang level lang eh. Level 700 siya eh. Malakas siya eh. Diyan na siya na. Ikaw ano pa lang, level 300 ka pa lang. 3, 4, 0. Opo, 340. 340. Yeah. Let's go! Tayo ay maglalayag patungo sa Marines Island ata to guys. Kung tawagin. Amin. I'm coming. Wait for me. Lapit ka na. Yes. Fly ka sa akin. Fly ka sa akin. Ito. Yan. Ito. Huwag na kami. Okay. Ito. 7 lang. Okay. Ito. Tony. 2, 9. 29. Yeah. Box loot ako eh. Actually, no. Yan. Oh. Ganda. Yes. Ito mo. Ganda. Ito mo. Okay. Yan. Ito mo. Next. Here. You come in. Yes. Come on. Have friend dyan.
Penguin. Where are you? Here. Here. Huwag yan. Ah! Dayan. Dayan. Bawal yan. Okay. Okay, die. Die. Go die. Lakas yan! Namatay siya guys dito, level 750. Malakas talaga yan. Coming. Wag yan! Why? Kasi, ito lang tayo, help mo daddy. Okay. Here. Oh! Ah! Wag yan. Wag yan. Dayan. Ako yun? Ba't ako? Lapit ka, die. Yes. Bilis One yun. more? Tira mo, one more? One more pa? Hina lang, yung mahina lang. Hop! Oh. Wait mo. Mahina yung ano na, mahina yung bawas nung ano guys. Taser wind. Hindi. Lakas? Wag na tayo. Yan. Wag yan. Okay. Wala yun nito, de. Lapit na. Tagal! Tagal? Wait mo lang. Okay. Si John na. Dad. Wait. Ah! Wait lang! Lakas? Ito? Opo, nadamay ako guys. Ito yan? Ito? Ito? Oh, wala pa rin. Dami na. Lapit na. Lapit na, Dad. Yes! Lapit Level ka 23 agad yung mastery. na. Hala. Okay, dalawa na lang. Dalawa? Oh, dalawa na lang. Okay. Go. Yun na. Yun na. Wait lang. Sorry. Okay, okay lang. Namatay. Sorry. Lakas? Oo. Yan na. Lapit. Try again. Rocket yun? Ha? Rocket? One more. Baglab. Day ka lang. Yan na. Daddy na yan. Wait mo lang. Huwag yan. Labit ka, Daddy. Labit ka. Oo. Labit naman eh. Labit na. Why? Day ka pa eh. Saan yun? Hip ko. Yan na. One more. Masyadong mahina yung bawas ng ano, Razor Wind. Dad, wag yan. Wag galak. Yan na. Ah! The best. Grabe, mahina yung Razor Wind. Sir? Lakas? Lakas yun? Dad ko eh. Yes. Wag yan ah. Tagal. One more pa. Wag yan. Wala pa rin. Pa? Lapit na. Okay, one more. Hindi lakas.
Ha? Lapit na! Lapit na! Last na? Yeah. Yan na. Yan na. Wala pa. Lapit na! Lapit na! Lapit na! Daddy, Okay. do it! Wow! Meron na akong bago! Woo! Tingi? Tingi nga? Wait. Ito pa, one more to. Tingi? Tingi nga? Wow! Fight soon naman. Okay. Ang goal namin naman guys is makuha itong Tornado Assault. One more. Uti lang. One more pa. One more pa. Up! Yeah. Yan na. Hala! Huwag yun. Ito lang. Wala yun eh. Wala ka eh. Okay, wait mo ako. Ikot na? Yes. Okay. Wag ako daya. Go. Ah! Wag yan. Day ka yan. Lapit na. Lapit tayo, Daddy. Okay. Go. Do it. Ah! Sorry. Wag ikot lang eh. Sabi ko ako. Ikot lang. Oh. Ikot lang eh. Di ba? Yes. Lapit na, Daddy. Yes. Yes. Yes, sir. Wag kang Grabe. lakas. Ayaw pa rin. Ayaw. Lapit na, Daddy. Okay. Di yan, wala yun. Daddy, fight yun. Wala yun, Daddy. Okay. Yan. Yes! Level 33 na yung mastery natin. Oh, for sure? Yes. Kailangan Like that. kailangan 50. Oh, one more. Let's go. Ah! Dad, wag yan. Okay. Bam. Wait, wag yan. Okay. Dan. Oh, Dad, fight yan eh. Wala yun, Nef. Wala yun, Daddy. Wala yun eh, Daddy. Sorry na. Okay. Wag to. Wala yun eh, fine. Okay. Ito lang. Safe. Razor Wind. Let's go. Lapit na. Ayaw pa rin. Grabe talaga. Lapit na ba? Ayaw? Ah! Ba't ako die? Okay lang. Mahina lang naman yung damage ni Dad. Ay, hindi die ako yun. Mhm. Lakas ako. Lakas ako. Yes. Level 3 for sure. Ayaw. Hindi, bawal yun eh. 1, 2, 5. Wala yun eh. Walam yan na. Kala mo ayaw mo. Walang damage. Yes! Level 36 mastery. Okay, lapit na. One more. Lapit na. Black fruit ang lalagyan natin. Wag yan. Wala ko. Yan na. Aray! Wag yan. Lakas ako? Lakas? Yes. Ay, day ko yan. Day ko eh. Ito. Day ko eh. Ito.
Wag yan na, yan to eh. 1, 2, 2. Sige pa. Ah! Day ka? Yun na. One more? Okay na. One more. Lakas yun eh. Okay yan. One more last. One more. Mahina lang. Ganun lang. Tigsh, tigsh. Ganun lang. Okay, daddy na. Hindi, wala. Ito. 5, wala yun na 5. Okay. Meron ding bacon dumaan, no? Dami. Dami na. Yes! Level 93. 93 na, daddy. Yes, lapit na. Go, let's go. Let's grind. Yan na, dyan na. Wag yan na, daddy. Up! Yeah. Aray! Sikit ka? Ground smash yung wala. gamit ko. Oh, sorry. O, go. Yun eh. Okay, sorry Wag, na. wala yun eh. Mali. Hali eh. Wag alakas yan eh. One more. Wag yan. Wag yan. Wala yan. Ah! Wala yan eh, daddy. Okay. Yan na lang. Wala yun da eh. Wala ta eh. Lakas lang eh. Parang mahina tong black fruit na to. Mas malakas pa ata yung rocket eh. Ha? Mas malakas pa yung rocket. Oh, afraid ka? Lakas? Lakas sa rocket? Opo, mas malakas. Okay. Level ka na, 30. Level ka na, 30. May damage ba tong helicopter? Wala ata. Wala? Later? Oo. Ganun lang siya. Wala siyang damage. Ah! Wag yan eh. Wag ba day? Day ka pa eh. Day din eh. Yan na. Wag wala. Yes! For sure? 41. Lapit na. Ito pa. Ay, ito lang eh. Ito pa. La? Ito, wag ka napit yan. Okay, yan Ito lang. lang. Yung black fruit lang. Okay. Bakit diba? Lakas lang eh. Go, nasa na yun? Hello! We need to climb up. Ah! Hala! Oh. Ba't namamatay? I don't know. Hinatay na. Ang job mo lang. Yun. Yes! Next time. Open compass. Where? Oh, punta tayo dun? The one? Ay, wala eh. Ito. Ah! Puntahan natin? Yeah. Okay. Dayatin. O yan. Anuhin muna natin yun. Kill muna namin to, guys. Yun na. Kill. Lapit na, Dad. Lapit na. Okay. Lapit na, Dad. Nga. Lapit. Hala, lapit na.
Wait lang. One more. Lapit na. Okay. Funny. Mahina siya. Nga. Back slot. Parang mahina to guys, tong black fruit na to. Sana makakita tayo ng black fruit. Can you give me black fruit? Wala. Tingin. Mm. Tingin. Baka may black fruit ka. No, give me one. Ito, one. Okay naman na eh. Bawal na eh. Yung iba, yung iba. Yung iba. Ito mo. Yung iba, yung iba. Wala eh, daddy eh. Bawal daw eh. Sorry. One more, yung iba. Yung iba. Bawal daw eh. Ito. Bakit? Ito, pwede? Hindi. Bawal? Yeah. Okay, let's go to. Let's go to. Go. Lapit tayo? Oo, 45 na eh. One more. One more. Yan. Yan na, lapit. Wag yan. Yan. Do it. Lapit na. Ah! Muntik ako dun. Yan. Yan na. Yan na, lapit na, daddy. Okay. Yes! Okay na. 47 na, one more. Let's go. Titingi ako, ha? Okay, dad? Ah. Yes, come on to. To. Ito. Yan na. Wag. Yan na. Lapit na. Lapit na. Daddy, Yes. wait mo lang. Oh, I need one more. 49 na. Lapit na. Yes, one more. Little? Daddy? Go. Ah! Wag yan ah. Joke lang po! Hop. Yeah. Lapit na, daddy. Lapit na. Add tayo ng black fruit points. Walang damage talaga. Etong helicopter flight. Yun! Meron na! Tingi? Hala, ito muna. Ito. Dali. Tingi nga. Try natin dito. Tingi? Yes. Ito, try natin dito. Tingi? Yan, go, dyan, go. Go mo yan. Hindi, wait. Sige. Tingi muna. Tingi. Sorry. Oh, go muna. Tingi, fight to. Wow! Nice naman. Nice one naman. Wala, mahina pa rin talaga yung damage. Hindi ako satisfied, guys. Yan. No. Galing. Yes. Ay, Okay, fight to. punta tayo dito. Tuta tayo. Dito. Come here. Ayun o. Yan. Yan. Go. Let's go, punta tayo. Tingi nga. I need boat. Sit ako eh. Dito, Cute boat. naman na Bili tayo. boat. Buy tayo. Cute ng boat? Yeah. Yan na lang. Buy ka ng boat, mas malaki. Ito na lang. Yeah, backslot give ka na. Ito mo lang eh. Ha? Ito yan eh. T-R-E-X. T-Rex. Gusto niyo to, guys.
Eto, T-Rex. Kaso mahal siya eh. Tony? Mahal. Okay. Ba't yung car mo bili? Ha? Ba't yung car mo bili? Yung car? Loko? Ako? Lo. Yes. 700 to. Siya yung pinakamalakas guys dito sa server na to. Pupuntahan lang namin to guys. Tapos, Yan. titignan natin kung ano yung pwede natin gawin. Masyadong malaki yung turning radius na itong ano na to bangka na to Wow. Wala tayo dapat nila. Sorry. Ang hirap niya i-drive. Iwap. Iwap na drive. Dati. Yes. Yeah. Uy. Let's go. Pupuntahan lang natin guys, eto. Titignan natin kung merong mission. So? Yes, yes. Kung ano ang pwedeng gawin na mission. Yan, ito. Mhm. $200 meters na lang. Malapit na tayo. Let's go, let's go. Yan na. Ano kaya meron dyan? Ito. Yan. Ito. Mhm. Wala yan. Lapit na. Okay. Dito na tayo. Let's swim. Actually, dayak pa pa eh. Wait. Ito daw. Pirate Adventurer. Ito. Pirate. Pirate! Ay! Pasulam! Sabi ko. Ito, kailangan 8 na pirate. Ah. 8 na pirate. Ako na. Ako yun. Ako na eh. Napatay mo eh. Ako na eh. Okay. Ikot mo. Ooh. Ikot? Come on. 7 more. Yan. Ay, sorry. Wow. Ay, sorry. Oh. Uy, meron dun oh. Money? Sige, sige ito. Ano to? Yan. I-get mo to. Ala! Lakas na penguin. Kill mo siya? Yeah. Lakas naman eh. Ako din yun eh. Epegod ko eh. Oh, one more. Oh. Tingnan nyo guys, pinapatay niya yung isa. Ba't ako yun? Ayun siya ulit oh. Ang kulit niya eh. Ulit naman na, friend. Ah! Kulit naman eh. Level eh. Naman Bakit ang kulit niya? Hindi nga niya ikaw kaya eh. naman na, Pinipilit pa rin niya. Naman na tulit eh. Naman na friend eh.
Nadamay pa ako sa laban nyo. There we go. Sorry, okay lang. Go, bro. Ala! Ah! Uy, napatay ka niya. Hindi. Tulit eh. Ah, ano yun? I don't know. Chak ka? Chak? Nap. Here. Wow! Panis lahat! Boom! Hindi yun. Why yun? Laikot. Boom! Dalawa pa. Wag ka. Wag. Wait pa lang. Wow. Last one. Wait. Ay, die ko yan. Why do win? Okay na. Alright guys, so Pursue ka na. next video naman, sana makakuha tayo ng bagong black fruit, no? Yeah. Gusto ko yung ice eh. Ha? Ice. Black fruit. Ay, wala ko eh. Opo. Next time ulit, sabihin mo. Bye-bye guys. Bye-bye, guys. Subscribe. Subscribe. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye.